Duha ka mga bagong garbage compactor truck sa bagong garbage collection contractor sa Cagayan de Oro City nalambigit sa aksidente sa kalsada. Hinuon giklaro sa Klenro nga dili kini makaapekto sa pagkolekta sa nagtapunog nga basura. Ani report ni Cyril Chavez. First day pa gani. Unang adlaw sa pagsugod sa pagkolekta sa basura sa syudad ni adtong Biyernes. Nasangit ang usa ka garbage compactor truck nga iya sa bag-ong garbage collection contractor sa Cagayan de Oro City sa usa ka kotse nga nakaparada kilid sa dalan. Sa laing hitabo, adlong Sabado, nabangga ang laing garbage compactor truck sa laing kotse sa Rodelsa Circle sa Barangay Nazareth ning syudad. Naghatod kini og bugat nga dagan sa trapiko sa maong lugar. Tungod sa hitabo, na-impound ang mga truck sa impounding area sa syudad, human nga walay na ipakitang official receipt og certification of registration kun ORCR. Hinoon among mga truck na release na human nagkasinabot ra ang garbage collection contractor ug ang mga tag-iya sa sakyanan. Muna karon ila na di man ta kapanghilabot sa ilang i-hire. Kung in kaso mo gina pero ang ato lang lugar kalipay kay ang mga driver nga kato nakasala ila gyud i-suspend. Dugang sa Klenro nga dako ang ilang pasalamat sa kontraktor nga misugot kini nga mangolekta og basura bisan pa man nga karong semanaha pa nga madawat niini ang notice to proceed gikan sa LGU. Tungod niini naminyusan na ang basura sa syudad. Apan sayod ang ahensya nga daghang lugar pa ang wala makolektahi og basura. Gani sa paglibot sa GMA Regional TV 1 Mindanao, amo pa naabtan nga gihakot ang mga basurang nagtapunog sa Makanhan sa Barangay Carmen. Ang karon ng lugar kining ilang inisyal nga gihimo di pa gid maka-accommodate tungod sa volume sa mga basura nga nakatag na daan sa mga dalan. Gilauman sab sa Klenro nga mas mahimong epesyente ang kontraktor karon tungod sa 30 ka mga bagong compactor trucks, 7 ka dump trucks, napulo ka mga garbage collecting tricabs, ekipo o mga personahe niini. Among tanaw, within the week siguro mahuman sa itong ilang transfer station o mawala na ang problema sa paghakot kay naandiha naman ibutang sa transfer station. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.